हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप्स नेम। दिस इज डायमंड, स्क्वायर, पेंटागन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। चलिए बच्चों आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। ये है बच्चों डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। नेक्स्ट है बच्चों रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। नेक्स्ट है बच्चों ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। नेक्स्ट है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज डार्क ग्रीन कलर, ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर एंड पर्पल कलर। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये दिस इज डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। ये है बच्चों डार्क ग्रीन कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये है पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये है रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। ये है बच्चों पिंक कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। ये है बच्चों ब्लैक कलर एंड ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। वेल डन। रिपीट अगेन। दिस इज डायमंड, स्क्वायर, पेंटागन, rectangle, triangle and circle. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.